Okay, students, so what you need today is the bird's eye view of the city worksheet, some really sharp pencils, at least one really sharp pencil, nice eraser, and then your ruler. If you don't have a ruler, remember you can take a regular sheet of paper and you can fold it and then fold it again and get a nice crease and use that as a ruler if you need to, if you don't have one at home. All right, so this week we are going to go through this worksheet and then we're going to finish it up next week. So this is going to be a 2-week assignment. This week is going to be the foundation and then next week is going to be the details. And so this worksheet that you have for lesson number 6, bird's eye view of the city, is a really nice worksheet because it takes you through the entire process. So here are all the steps that we're going to go through. Step 1, you are going to draw a bunch of rectangles all over the paper. Vamos a hacer la lección 6, perspectiva lineal, vista de pájaro de la ciudad. Es un tutorial de paso a paso y vamos a hacer los primeros pasos. El paso número 1, vamos a dibujar varios rectángulos alrededor del punto de desvanecimiento central. Estos rectángulos serán las partes superiores de los rascacielos. In step 2, you're going to take all of those rectangles, just like we have been in the past, back to the vanishing point. But notice how if the receding line hits the top of the building, it just stops. El paso número 2, vamos a continuación a dibujar las líneas retrocedentes desde cada esquina si pasan por la parte superior del edificio hasta el punto de desvanecimiento. Step 3, once all the lines are drawn, then you find the ends of the buildings, the base, the bottom of the buildings, by doing a parallel line to the top of the building. El paso 3, después de haber dibujado todas las líneas de retroceso, a continuación vamos a dibujar el extremo lejano de cada edificio. Ten cuidado al dibujar sobre otros edificios. Step 4 is easy. It's just about erasing the excess lines. El paso 4 es fácil, nada más vamos a borrar las líneas de retrocedimiento que sean extra del extremo lejano hasta el punto de desvanecimiento. And then step 5 is about adding the roads, the sidewalks, the trees, the windows, and the stuff on the top of the building. Y en el paso 5 vamos a terminar todos nuestros dibujos añadiendo sombras y partes del rascacielos junto con las carreteras, árboles, aceras, alrededor de las bases y los edificios. So if I were to show you the steps that we're going to do today, the beginning steps. So step 1 is a bunch of rectangles or simple shapes. Ella ya le enseñó todos los pasos, la maestra, y vamos a hacer el paso 1, dibujar todos los rectángulos y los edificios. Step 2 is drawing the receding lines back to the vanishing point. El paso 2, vamos a dibujar las líneas de retrocedimiento y se van a conectar al punto de desvanecimiento. Step 3 and step 4 is finding the end and erasing. Paso 3 y 4 es buscar el final y borrar los excesos de lo que sobra. And then this is a partial view of adding the windows and then the tops of the buildings and starting to add the detail. Y esta es una parte donde van a añadir todos los detalles y las ventanas de los edificios. You want to keep sharpening your pencil so that you don't have these thicker lines. You want them to be kind of nice and thin like this. Van a querer sacarle punta a su lápiz para que cuando dibujen la línea no se vean tan gruesas y tan bruscas. Tienen que tener su lápiz bien secada su punta. If you have a mechanical pencil, that is a benefit. Si tienen un lápiz mecánico de puntillas es un beneficio también. All right, so you're going to do your drawing and you can keep going back to this whenever you get confused, but you're going to do your drawing on the very next page. So go ahead and flip this over. And you should have a blank sheet right after that page. I'm going to turn it sideways because it's going to be easier for me to record. Let me zoom out a little.
Okay. If you have a pen, that'd be great. If not, in pencil, go ahead on the bottom right-hand corner, write your name. This is going to be proof that this is yours. Escriban su nombre con tinta y eso va a ser prueba de que este es su trabajo para la lección 6, perspectiva lineal. Y la maestra les va a explicar paso a paso. Ya vamos a empezar. Escriban su nombre con pluma, por favor.